Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karmida dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sorong dengan NIM 2025 8690 62597. Pada hari ini, Kamis 27 November tahun 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP IT Al-Fauzi Medan pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 dengan materi naratif teks. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm great. Good. Right? Do you know about the features? What is this? Right. Okay. And this? What is this? Yes. What are the people character in these pictures? There's a main character. His name is Marunda, right? And his mom. He doesn't know like to his mother. Ya, tes ini biasanya bertujuan untuk menghibur pembaca dengan menghadirkan cerita fiksi seperti dongeng, legenda, gitu kan, cerita pendek, fable, maupun cerita kisah imajinatif lainnya. Narrative text. Narrative text is the text that's on to entertain readers or listener through a story. It's usually sometimes a series of events that occurs to specific character. Jadi, narrative text adalah teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan pendengar melalui sebuah cerita. Biasanya berisi rangkaian peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokoh tertentu. Oke? Dan structure narrative text. The main structure of narrative text. Number 1, orientation. Introduction to the character, place, and the time. Number 2, there is the complication, problem, or conflict in the story. Number 3, resolution. Resolution of the problem optional. Number 4, there is the orientation or coda, additional, moral, or ending to the story. Ya. Jadi di sini dia
orientasi. Dimulai dari orientasi, pengenalan tokoh atau tempat waktu. Terus yang kedua di situ ada masalah, ada complication, masalah atau konflik dalam cerita. Terus ada resolution, penyelesaian masalahnya. Terus yang terakhir di situ ada optional, orientation, kode, pesan moral atau akhir dari cerita tambah tambahan. Okay, we are move to the number 1, orientation. Opening of the story, introduce what the character are, where the story take place, and where the story and when the event occurs. For example, once upon a time, in small village like a cat, girl of and Ina. Jadi di sini dia memiliki bagian pembukaan cerita, memperkenalkan siapa nama tokohnya, terus di mana ceritanya berlangsung, terus kapan peristiwa itu terjadi. Nah, terus contohnya itu kayak, for example, once upon a time, a small village like live in girls named Rina. Okay. And next, there is complication. The first part contains the conflict or problem. There is personal problem and obstacles and animal opponents. For example, one day a big wolf operations killed everyone in the village. Jadi dia memiliki bagian inti yang berisi konflik atau masalah. Ya, konfliknya dapat berupa kayak masalah pribadi, terus rintangan atau musuh atau lawan, maybe. Terus contohnya itu kayak for example, one day a big wolf appeared and scared everyone in the village. And next, resolution. The part that contains how the character resolve the conflict. Can have happy ending or sad ending. And for example, with the help to her friend, finally Lina lets the goal. Jadi bagian yang berisi cara tokoh menyelesaikan konflik. Nah, bisa berakhir bahagia, kan? Terus bisa juga berakhir sad ending. Contohnya itu kayak with the help of her friend, Rina finally deflect the goal. And then there is the linguistic character of narrative text. Jadi di sini ada language features. Use past tense, use action verb. For example, run, went, step, and time connectors. Once upon time, then after that finally, and dialogue in the story the set dan pendek. Oke. Jadi tuh ada ciri bahasa language features. Yang pertama itu dia menggunakan past tense, ya. Terus yang kedua dia menggunakan action verb. Nah, terus yang ketiga menggunakan time connector. Terus yang keempat ada dialog dalam cerita. And then we are moved to the short example of narrative text. The clever there, once upon a time, there were a clever there living
One day, a hungry figure tried to catch him. Tudor quickly turned a plan and tricked the tiger into feeling into deep hope. The deer ran away happily. Moral value: intelligence is better than strength. Jadi ini adalah contohnya itu rusa cerdik. Nah, jadi dahulu kala hiduplah seekor rusa cerdik di hutan. Suatu hari seekor harimau lapar mencoba menangkapnya. Rusa segera memikirkan rencana dan mengelabui harimau itu hingga jatuh ke dalam lubang yang dalam. Rusa itu pun lari dengan gembira. Oke, nilai moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kecerdasan lebih baik daripada kekuatan. Baik, dokumentasinya di sini exercise-nya determine the structure, orientation, complication, resolution of the following story. Cinderella, ada Malin Kundang, ada Bintang Emas, terus ada kayak Keong Emas, ada Aladin kan? Who the character are, what the conflict is, how is the result. Ya, ini latihannya. Tentukan structure, orientasi, komplikasi, resolution. Terus contoh ceritanya ada kayak Cinderella, Malin Kundang, Timun Emas, Keong Emas. Terus apa lagi? Cerita Aladin, Magic the Lamp of Aladin, ya. Right, thank you. Yes. Please open your books. Please open your book. Ini. Oke. Sekarang Miss mau ngasih tugas, tapi ini tugasnya kelompok ya. Tugas kalian itu sudah saya bagikan. Ada yang KPD-nya. Tugasnya mencari orientasinya, terus resolution, terus communication, membuat dan menteri, right? Oke. Silakan. Kasih tunjuk dulu ya contoh ceritanya ya. Oke, bisa diperhatikan. Mbak,
was revealed. Suddenly, no married Princess Chandragrana and Princess Lalu were saved with the punishment she deserved. And there are many moral mistakes that can be taken from the story. The first is patience and perseverance. Two is kindness and empathy, true love and loyalty, and consequences of jealousy. Although good from over the ever. Maybe that's all from our group. The story is so meaningful, right? We have it can provide many benefits for all of us. That's all from our person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give me your hand. Okay, next group 2. Where is group 2? Group 3. 3 first. Please come here. Group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. My name is Azmi. My friend is Smita. I would like to present our story. The river is the legend of Bawang Merah and Bawang Putih. The first story long ago, in a small river, three rivers that never was never named Bawang Putih. After her mother, she stayed with her stepmother and stepsister, Bawang Merah. Alternately, one of them her river. The mother had handled of the housework, cooking, washing, and fetching water. It was inside. He says, "If a man drowned the house, and he really let them break and found his son alive there." From that moment on, they turned from being more motionless, proudly, who never meant as simply as friendly. While putting letter with drums and read by everyone, his every infant was on effort and sweetheart. The next, read by
tidak tertukar ya. Pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan kegiatan kami yaitu tentang The Legend of Heroes. Sebelum kelanjutannya, kami akan membaca. Hidup di sebuah desa di Jawa Tengah. Mereka sangat miskin karena tidak memiliki anak. Suatu hari, ibu bayinya suka membuat untuk meminta kebijakan kepada raksasa. Lalu menerima permintaan tersebut untuk bisa beli anak. Dengan cara jika anak itu umur 16 tahun, dia harus dikasih seorang benda itu untuk dimakan. Dan besoknya raksasa datang ke ibu memberikan kantong peti emas. Dan Timunas melemparkan kantong itu ke raksasa yang raksasa itu pun punah. Terima kasih sesamanya sudah menyukai membaca. Jika ada kesalahan mengulangannya atau bisa membacanya, saya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please your hand. Oke, thank you. Oke, coba jadi apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Kalau dari cerita Mas apa benar yang bisa kita simpulkan tuh pesan moralnya? Be kindness and be compassionate. People know what consequences of jealousy. Then, don't be jealous. Who knows you can control your jealousy. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari kita menjadi orang yang baik dan memiliki kita. Juga jangan menjadi orang yang cemburuan. Ya. Oke, jadi pelajaran bisa kita ambil dari cerita Mas itu tetap menjadi orang yang baik hati dan tidak diidenti. Oke, how about the story of bawang merah bawang putih? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini?